Haikaupat nga higayon, ginkilala ang Department of Agrarian Reform Kundar, Provincial Office and Eastern Samar, ngan Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kun FIFARCO, kung maupadan ginpasidunggan durante ang 2026 Partnership Against Hunger and Poverty kun PAHP Awards and Recognition Ceremony nga gindumara si Kia Hotel, Manila Bay, Parañaque City, Metro, Manila. Kinarawat ang DAR Eastern Samar hin plaque of recognition tungod ang dako nga ambag hini hapag pauswag pagpabaskagan sosyo-ekonomiko nga kamutangan han mga agrarian reform beneficiary kon ARBs pinaagihan pagpatuman han PAHP project didan tuig 2025. Labot lahini ginpasidunggan gihapon and Far East Farmers Agrarian Reform Cooperative kon FIFARCO nga usang agrarian reform beneficiary organization nga nakabase habungtohan kan AVID. Tungod naman han waray paglubad ngan padayon nga pakipagsumpayan han National Nutrition Council Regional Office 8 habugos nga tuig han 2025 hailarom han PAHP project handar. FIFARCO President Armando Orale ang formal nga kinarawat han pasidungog para han kooperatiba. Nagrepresentar naman para DAR Eastern Samar, hira Provincial Agrarian Reform Program Officer to Edna Abing, Chief Agrarian Reform Program Officer and Program Beneficiary Development Division, Celso Sidro, nga Josephine Niza Palacio, nga amo ang Senior Agrarian Reform Program Technologies, nga Chief han PAHP Program. Igin papakita hini nga pagkilala ang malangpuson nga sumpayan han FIFARCO ngan NNC Regional Office, didahan tuto kainan feeding program. Pinaagin isa nga marketing agreement in aksyon aton kooperatiba kumo supplier nga ERBO hasulod din 12 ka bulan nga pagpatuman han programa. Ini ato naging hinungdan salit ang Region 8 in nakapatik han pinakadako nga benta o agricultural sales dungan ang paghatag in permanente nga merkado nga oportunidad para han mga parag-uma nga benepisyaryo. Didahan tuig 2025 ang PAHP project in nakahimon kabugusan nga 3.72 billion pesos nga benta. Agrikultura habugos nga nasod nagpapakita nagtitikadako nga kusog hini hapag-unat ha merkado para han mga agrarian reform beneficiary organization. Ang kadaragan han DAR Eastern Samar ngan FIFARCO inagpapakita handa ko nga kontribusyon han probinsya para hini nga kalangpusan. Upod aton padayon nga pagpakasug han pakabuhian mga parag-uma, pagsuporta seguridad ha pagkaon ngan pag-asdang haton marigon ngan mainuswagon nga komunidad dada kaumhan, pinaagihan pagburublig ngan pagkaurusa. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.